আচ্ছা, পৃথিবী এমন কেন? দেখেন, সারা দুনিয়াতে আমরা মনে করছি আজকে এই 2025 সালের আগমন করতেছে, মানে 31 দুই 2024 সালের শেষ দিন। কিন্তু দেখেন, আমার পাশে আছে আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই, মাই বিগ ব্রাদার নেপালি। তো ও ও বলতেছে যে কি, নেপালে এখন 2025 সাল না, নেপালে এখন 2081 সাল। এখন আমি তো কিছু বুঝতেছি না ও কি বলতেছে। নেপালে এখন 2081 সাল চলতেছে, আর আমরা আছি 2025-এ, মাত্র কালকে পা দিব। তার উপরে কি আজকে আমাদের 31 নাইট ডে, মানে ডিসেম্বর মাসের শেষ দিন, 25 সালের প্রথম দিন। ওদের ওখানে এই এখন চলতেছে কোন মাস, কোন দিন, আপনারা একটু ওর মুখে শুনেন, আমি জানি না। হে ব্রাদার, প্লিজ সে সামথিং। नेपाल आज नेपाल कितना साल चल रहा है अभी? नेपाल में अभी 81। 81, 2081। बोलो ना कुछ थोड़ा। 2081 चल रहा है। और आज कितना तारीख? आज हमारा नेपाल का हो गया 16 16 हो गया 2081 60 16 या दिसंबर दिसंबर 16 आज। दिसंबर इंग्लिश डेट दिसंबर। हाँ। और हमारा है पूस 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 मास। पूस पूस 16 का 16 हो गया। वो तुम्हारा उधर बांग्ला चल रहा है था, इंग्लिश नहीं चल रहा है, वही बांग्ला ही है तुम्हारा। क्योंकि ये बात अलग है, हमारा मुल्क में क्यों ऐसा डेट चल रहा है मालूम आपको, मैं अच्छे से समझा देगा, ठीक है। ओके। हमारा नेपाल किसी की मुल्क के साथ गुलामी नहीं हुआ। हाँ, इसके वजह से हमारा मुल्क का सिस्टम सारा अलग है। और सारा दुनिया में इंग्लिश डेट चल रहा है, इधर भी इंग्लिश डेट चलता है। लेकिन हमारा मुल्क ओल्ड में सिर्फ एक कंट्री है नेपाल, इसमें अलग तुम्हारा रूल चल रहा है, हमारा और रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है। ये किसी के साथ गुलामी नहीं हुआ ना। हाँ। इसीलिए उधर हमारा सिस्टम अलग चलता है। इसीलिए इसलिए हमारा हो गया आज 2081 16 गते। ओके, ये हो गया हमारा। और इंग्लिश का इधर हो गया 2025 अभी रनिंग है। और आज कितना हो गया? आज 31। ये नहीं चल रहा है हमारा उधर। ओके। अभी इधर न्यू ईयर हो गया। हमारा न्यू ईयर अभी आने के लिए मई में न्यू ईयर। इंग्लिश में आपको उधर नया साल आएगा। या ओके, थैंक यू। ওকে, এ হলো আমার বিগ ব্রাদার, মাই বিগ ব্রাদার নেপালি। ও কি বলছে বুঝছেন, ওখানে ওদের সাথে ওয়ার্ল্ডের সাথে মিল নেই, মানে ওরা ওদের মতো করে সাল চেঞ্জ করে, ওদের মতো করেই নিউ ইয়ার পালন করে, এরা দুনিয়ার সাথে আলাদা, ঠিক আছে। দেখেন, ও ক্যালেন্ডারও দেখাইতেছে, ওখানে চলতেছে 2081 সাল এবং नेपाली पात्र से ये देखो आज 16 हो गया। हाँ, डेट 2081। इंग्लिश 2025 दिसंबर। ये नहीं चलता है हमारा, नेपाली चलता है। इंग्लिश नेपाली चलता आज है। 16 हो गया। ये नेपाली लैंग्वेज, हिंदी नेपाली ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। এই হলো অবস্থা, দেখছেন না পৃথিবীতে কোথায় আছি। নেপাল একটা ছোট দেশ, কিন্তু তারা তাদের মতো করে চলে, তারা কারো সাথে মিল নাই, কিন্তু চলতেছে, তারাও চলতেছে, আমরাও চলতেছি। এই হলো অবস্থা। ভালো থাকুন, সবাইকে শুভকামনা রইল সবার জন্য।